Sa mga bisita ni Dani o sa akong apo nga binangga. Kini karong nga biuna, no? Murag daghang katantaranaon mga dayan-dayan sa itong kinabuhi. Pero baya, kung inyong balansihon sa inyong kinabuhi, kabuk, mga dalaga naman, o katunili, bagi dalaga. Talagsara nga mga dalaga nga makalingkawas, nining ilang pangidaron nga 18, di ba? Kalabanan sa mga edad o mga 14, 15, 16, 17, naagi mga kahilayan maabot kanila, no? Salamat sa Diyos sa akong apo nga pinalangga nga nakagawas siya, nakaluwas siya. Siyang pagkadi iya sa iya karon pagka dalaga. Nawala gayod sa iya mahitabo. Kay kana ako yung ginaampos Ginoo nga unta bantayan siya sa kanunay sa iyang pagabuhaton. Kaya ang Ginoo nasayod bang sa atong pagabuhaton. Pero kita wa ta masayod doon sa ibaw sa atos Ginoo, di ba? O karon kaning dibo ako lang gi paambit sa inyo sa akong kasinatian lang. Kay ako karon sa inyo tubangan bisan gamay nga hibalo wala gyud. No? Kay sa niadto sa makraan wala gina. O, grade 1 na ko in taon. Iko lang ko nakalingkod sa kabuan kay gira. Karon kining dibo usa kani kalambigitan sa kinabuhi sa tao. Nga nakakuan siya, nakaluwas siya ng mga kahilayan bitaw karon dili ba? Karon panahon na daghan kalong kahilayan nga nahitabo. Sa awong na lugar may 14 anyos, may gitaban ba yun? May gipaangkan pa yun. Ako nagpasalamat lang ko sa Ginoo sa akong apo karon. Abi ninyo, kini nga akong apo, 32 kabuok ang akong apo. Karon, kini lang apuhan ako nga nakatambong ko sa iyang birthday. Kaya di amo ko siyang kiliran. Di ka pa sa gamay pa, hangtod karon niya, di ko siyang kiliran. Preso libi, kini akong paambit sa imo sa imong kinabuhi. Napakigay imong latason sa imong kinabuhi, taas bagay imong latason. Tungod sa imong pag-eskwela. Libi ako ampos Ginoo, ikaw nga unta. Ubayan ikaw sa Ginoo, bantayan ikaw sa Ginoo sa imong pag-eskwela, nga igawas ka sa mga kahilayan. Nangamuyo ako sa Ginoo alang nimo ngabing ang lami gyud nga dili mo ubanan og barkada, no? Lami gina dili ubanan nimo sa mga lakwat-sa. Kada ba ginay makahagit gyud sa dautan mo itong mga buhat, dili ba? Oh, damo gid gyud, dili gid daw nga buhat. O labi na gyud bing kanang uyab-uyab, ayaw gyud sa nang uyab-uyab bing. Ayaw ginausabin. Tinuod gina. Ihikling sa nang uyab-uyab. Kaya asa raman ng uyab-uyab kung mabot ng panahon, no? Hunaw na, libi, layo pang imong latasundan, ha? Ang imo ra bang kurso gikuha, dako kay ng kursuhat. Taas ka ng kursuha imong gikuha. Daghan pang imong papa o mama nga magasto anak. Hunaw na abing si mama nimo nagpalayo. Gumikan sa inyong mga mangandoy sa kinabuhi. Por iso, pangpaningkamot, pagmatinuanon nyo sa pagtuon, isentro kayo mong kasing-kasing nato sa Ginoo nga unta, uban lang kasi imong pagtuon. Dili ba min? Ayaw hagyod. Pagtuon. Kaya ka na, walang kuilain ni may sa imo. Ang ako lang iya may sa imo, wala anang lakwat-sa, wala anang barkada, o kadalabi ng uyab-yab, mo gina. Kay, magbuwag naman ang imong unahuna, labi ng makauyab ka na. O ya, dili mo duaw si imo. Kung duaw ba ka mo, di nagbuwag na imong unahuna, nagbuwag na. Di, wala. Pero kung wala ginantanan, sentro gimunahuna atos Ginoo, di ba? Mau gina. Por eso, pamati ka mo, mga kadalagahan, katong wala pa makaabot ang edara, ayaw, mo ana day, no? Biyay ginang mga lapatsa, biyay ng mga uyab-uyab, kaya asa naman na, maabot ang panahon, no?